Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios. Y vamos a comenzar. God bless you, beloved brethren. Let's go ahead and start. Le damos nuevamente las gracias al Señor. We give God thanks once again. Y vamos a estar abriendo la palabra del Señor nuevamente. We're going to open the Bibles again. Y vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 22. We're going to go to Exodus chapter 22. Y vamos a procurar terminar el capítulo. We're going to try to finish chapter 22 el día de hoy, today. Así que cuando lo tengan me dé un fuerte amén. Amen. When you have Exodus chapter 22, give me an amen. Amen. Praise God. Alabado sea Dios. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. The Word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Éxodo capítulo 22, versículo 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Lo voy a leer en inglés. Ye shall not afflict any widow or fatherless child, if thou afflict them in any wise, and they cry at all unto me, I will surely hear their cry, and my wrath shall wax hot, and I will kill you with the word, and your wives shall be widows, and your children fatherless. Vamos a orar, hermanos. Let's go ahead and have a word of prayer. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Lord, we give you thanks for this opportunity. Te pedimos, Espíritu Santo. We ask you, Holy Spirit, que seas tú guiándonos, that you would guide us, que seas tú iluminando, that you would illuminate us, Lord. Y danos sabiduría para poder dar esta enseñanza, so we can teach this word today. Señor, me pongo en tus manos. Lord, I command myself into your hands. Y te pido que me ayudes. And I ask you that you would help me. Porque sabemos que nosotros no podemos. Because we know that we can't do it. Pero tú sí puedes, Señor. But you can do it. Tu palabra dice, your word says, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthened me. Te damos toda la honra, we give you all the honor, toda la gloria, all the glory, por los siglos de los siglos, forever and ever. Amen. Gloria sea el nombre del Señor. Glory be to the name of God. Yo quiero compartir algunos principios. I want to share a couple of principles. Y el número uno que vamos a estar viendo, the first one we're going to see, es este. It's this one. Dios está en contra de la opresión. God is against the oppression. Lo que estamos leyendo en esta tarde, what we're reading in this evening, tiene que ver con opresión. It has to do with oppression. Nosotros sabemos, we know, basado en la palabra del Señor, based in the word of God, que Dios está en contra de esto, that God is against this. ¿Por qué razón? Why? Porque Dios le había dicho al pueblo de Israel, because God had told the children of Israel, que tampoco ellos, that they as well, no deberían oprimir al extranjero, that they wouldn't oppress the foreigner. Y por esa razón, Dios le da a Moisés, that's the reason God gave Moses este mandamiento, this commandment. Así que toda opresión, ¿verdad?, no viene de Dios.
every oppression does not come from God. Dios está en contra. God is against it. Y la Biblia dice, and the Bible says, que si una mujer, if a woman, una mujer viuda, if a widow woman, y un niño huérfano, and a fatherless child, clamaren a Dios, that would call upon God, que Dios oirá sus voces, that God will listen to their voices. ¿Por qué razón? Why? Porque Dios defiende a la viuda y al huérfano. Because God protects the widow and the fatherlessness. Por esa razón, that's why Dios, God, le dio estas ordenanzas a Moisés para el pueblo de Israel. That's the reason God gave Moses these ordinances for the children of Israel so they would obey them. Así que, ¿qué es lo que quiere decir oprimir? What does it mean, oppress? Oprimir puede ser afligir a alguien. Oppression can mean mistreat somebody. Y no necesariamente puede ser en el trabajo. It doesn't necessarily have to be at work. Puede ser también con una persona. It can be also with the person. Así que no debemos de oprimir a nadie. We should not oppress anyone. Y Dios, and God, sabía, he knew, que el pueblo de Israel había sido oprimido y afligido por 400 años. And God knew that the children of Israel were oppressed and mistreated for 400 years. Y por esa razón, and that's the reason, Dios les dijo al pueblo de Israel que no lo hicieran. That's the reason God told the children of Israel that they should not do that. Porque les recuerda, because he reminds them, que Dios está en contra de esto, that God is against this. Ahora bien, nosotros sabemos, we know, lo que está pasando en el país, what's happening in the country. Quizás hay mucha desacuerdo, perhaps there's so many disagreements, pero una cosa sí sabemos, but one thing we know, que Dios, that God, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y Él no cambia. That God is the same yesterday, today, and forever, and God never changes. Los que cambiamos, the person changes, pero Dios no cambia, but God doesn't change. El mismo Dios de aquel entonces, the God back then, es el mismo Dios de hoy. Is the same God of today. Así que queda claro. So it's very clarified. Muy bien. Vamos a ir más adelante. We're going to go a little bit further ahead. Y dice la palabra del Señor, the word of God says, vamos a ir hasta el versículo 25. We're going to go to verse 25 de Éxodo capítulo 22. From Exodus chapter 22, versículo 25, verse 25. Dice así: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. If thou lend money to any of my people that is poor by thee, thou shalt not be to him as an usurer, neither shall thou lay upon him usury. Wow. Es una palabra, it's a word dura. It's a hard word, pero a la vez, ante los ojos de Dios es correcta. Upon God's eye, it is the correct. ¿Qué es lo que está diciendo? What is it saying? La Biblia dice, the Bible says, que cuando prestas dinero, that when you let somebody borrow money, que no le debes de cobrar impuestos, that you shouldn't charge him taxes. En la Biblia, in the Bible, back then, antes, en la Biblia, a un israelita no debería de cobrarle intereses a otro israelita.
Back then in the Bible, an Israelite was not supposed to charge another Israelite taxes. Pero nosotros sabemos, but we know, que hoy en día es diferente aquí. We know that everything's different today, especialmente aquí en Estados Unidos, especially here in the US. Cuando tú vas y compras una casa, when you go out there and buy a house, obviamente tienes que firmar un contrato y un cierre. You have to fill out a contract and a closure. Cuando tú le pones tu firma, when you put your signature, tú estás haciendo un compromiso. You're making un compromiso. Compromise. Entonces, then, tú tienes que cumplirlo. You have to fulfill it. Si tú compras una casa y te dan un préstamo para 30 años, if you buy a house and you have 30 years to pay it, entonces tienes que cumplir. You have to fulfill. Pero también sabemos, but we also know, que también cobran impuestos, that they charge taxes, intereses, interest. Y así se trabaja en Estados Unidos. That's the way it works in the United States. Si compras un carro, si compras una casa, if you buy a car, if you buy a house, van a haber impuestos, ¿verdad? Intereses. There are going to be taxes and there's going to be interest. Así que, según en la palabra del Señor, according to the word of God, no debería de ser así entre el pueblo de Israel. It shouldn't be like that upon the children of Israelites. Así que no había de una forma de que una persona abusara de otra. There wasn't a chance for a person to take advantage of another person for that situation. Versículo 26, verse 26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás. Verse 26. If thou at all take thy neighbor's raiment to pledge, thou shalt deliver it into him, by that the sun goeth down. Así que si tomares un vestido, if you take like a dress, tenías que regresarlo. You would have to return it antes que se pusiera el sol, before the sun would go down. ¿Por qué razón? Why? Porque quizás el vestido que solamente te está prestando, because the clothes that he's letting you borrow, puede ser la única ropa que tiene. It could only be the only clothes he had. Por esa razón, that's why, la persona que agarraba algo prestado, because the person that would have to borrow something, tenía que regresarlo ese mismo día. He would have to return it that same day. Antes que se pusiera el sol. Before the sun would come down. Amen. Would come up, I'm sorry. Sí, perdón. Versículo 27, verse 27. Porque solo es su cubierta y su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Verse 27. For that is his covering only. It is his raiment for his skin. Wherein shall he sleep? And it shall come to pass when he cried unto me, and I will hear, for I am gracious. Wow. Hasta por un vestido, por un vestimiento, even just one cloth. Si no lo devuelvas, if you don't return it, si esa persona clama a Dios, if that person calls upon God, Dios va a hacer justicia. God is going to make justice. Entonces vemos, so we see que Dios, cualquier cosa que tomemos, anything that we take y no lo devolvemos and we don't return it, Dios lo toma en cuenta. God takes that as an account. Así que es bien importante. It's very important que si pedimos algo prestado, if we borrow some, lo devuelvamos lo más pronto posible. That we would return it as soon as possible. Amen. Gloria sea el nombre del Señor. Glory be to the name of God.
Verso 28, verse 28. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Thou shalt not revile the gods nor curse the ruler of thy people. Y ahí nos vamos a detener un poco más. We're going to explain that scripture a little longer. La Biblia dice que debemos de honrar a los que están en eminencia. The Bible says that we should obey the ones in authority. Porque Dios estableció la autoridad. Because God has established authority. Por esa razón hay leyes. That's why there's laws. Para que también protejan a las personas. So they would also protect the people que están siendo afectadas a través de problemas. So the people that are being affected would be protected. Y la Biblia dice, the Bible says, en el versículo 28, lo vuelvo a leer, en verse 28, en español dice primero, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Thou shalt not revile the gods nor curse the ruler of this people, the people. Entonces me llama la atención porque nosotros sabemos que somos seres humanos. We know that we are human beings y que cometemos errores. We make mistakes. Pero la autoridad viene de parte de Dios. But authority comes from God. Aunque una persona, even a person, que no conoce a Dios, that doesn't know God, si está en un lugar alto, if he is in a position, in a high position, Dios lo puso. God put him. Así que nuestro trabajo es orar por ellos. Our job is to pray for them. No juzgarlos, not judge them. No condenarlos, not condemn them. Pero orar por ellos, but to pray for them. Y me llama la atención, and it draws my attention, porque nosotros sabemos, because we know, que hubo una historia, there was a story, en la Biblia, in the Bible, en el libro de los Hechos, in the book of Acts, y vamos a ir ahí, we're going to go there, Hechos capítulo 23, Acts chapter 23. Amén. Y vamos a leer una historia acerca de un hombre. We're going to read a story about a man, un hombre que conocía bien la ley. A man that knew the law of God. Un hombre estudiado, preparado, a man that had studied and well prepared. Y lo que está sucediendo aquí, what's happening here, él había sido llevado ante el concilio. He had been taken to the council porque lo iban a interrogar, because they were going to interrogate him. Por la razón, for the reason de predicar el evangelio, because of preaching Jesus, the gospel. Y en Hechos capítulo 23, en Acts chapter 23, versículo del 1 al 5, from Acts chapter 23, from verse 1 through 5, lo vamos a leer en español y luego después en inglés. We're going to read it in Spanish and then in English. Hechos capítulo 23, versículo del 1 al 5. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Wow. Acts chapter 23, verse 1 to 5. And Paul, earnestly beholding the council, said: men and brethren, I have lived in all
good conscience before God until this day. And the high priest Ananias commanded them that stood by him to smite him on the mouth. Then said Paul unto him, God shall smite thee, thou white wall, for sittest thou to judge me after the law, and command me to be smitten contrary to the law? And they that stood by said, revilest thou God, high priest? Then said Paul, I wish not, brethren, that he was the high priest, for it is written, thou shalt not speak evil of the ruler of thy people. Bien interesante, very interesting. Pablo conocía la ley. Paul knew the law. Y en una ocasión, el apóstol Pablo estaba ante el concilio. The apostle Paul was in front of the council. Y ahí estaban los sacerdotes. The high priests were there. Y uno de ellos se llamaba Ananías. And one of the high priests was Ananias. Y él era suegro de Caifás. And he was the father-in-law of Caifás. Y el apóstol Pablo, the apostle Paul, no lo sabía. He did not know that. Entonces, so what happened, que cuando Pablo estaba en el concilio, when Paul was in the council, él estaba dando su declaración, ¿verdad? He was giving his declaration. Y Ananías and the high priest Ananías le dijo a uno de los que estaban ahí, Ananias told one of the ones that were with him, que golpearan a Pablo en la boca, that they would smite Paul in the mouth. Y Pablo se molestó, and Paul got upset for the reason que le habían pegado en la boca, because they had hit him in the mouth. Pero Paul le dijo, Paul said to Ananías, le dijo, Dios te golpeará también a ti en la boca. And God told Ananias, God is also going to hit you in the mouth. Entonces, Pablo, en otras palabras, lo que estaba haciendo, le dijo pared blanqueada. Paul told Ananias, white wall washed. Era una ofensa. It was an offensive. Era una ofensa para en contra de los religiosos. It was an offense against the religious leaders. Porque nosotros sabemos, because we know, que Jesús también les hablaba a los fariseos sepulcros blanqueados. Because Jesus as well would call the Pharisees, the religious leaders, whitewashed tombs. Y ellos se molestaron. And they got upset. Y le dijeron a Pablo, and they told Paul, ¿no sabes que le estás hablando a un príncipe de entre el pueblo? And they told Paul and said, don't you realize that you're talking to a prince? En otras palabras, a un sumo sacerdote, to a high priest. Y cuando Pablo supo eso, when Paul knew that, Pablo se disculpó. Paul said, I'm sorry. ¿Por qué razón? Why? Porque Pablo sabía, because Paul knew Éxodo, because Paul knew Exodus chapter 22, donde habla, where it speaks que no injuriarás contra un príncipe, that you shall not go against a prince, por la razón, for the reason que fueron puestos por Dios, because they were appointed by God. Aunque quizás, even though estaban haciendo lo malo, even though they were doing the wrong thing, más sin embargo, Dios tenía el control, but God was in control. Y sabemos nosotros que Pablo conocía bien la ley, and we know that Paul knew the law. En Éxodo capítulo 22, versículo 28, Pablo estaba citando ese versículo, ¿verdad? Donde dice que no injuriarás a algunos de los príncipes, ¿verdad? Entonces él se disculpó. Paul knew
Exodus chapter 22 verse 28 where it talks about that thou shalt not speak evil against a prince that God has appointed por ninguna razón. Así que es bien importante, it's very important conocer la palabra del Señor. It's very important to know the word of God. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 22. We're going to go back to Exodus chapter 22 y vamos a empezar ahora en el versículo 29. We're going to start reading in verse 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Thou shalt not delay to offer the first of thy ripe fruits and of thy liquors, the firstborn of thy sons that thou give me into me. Wow, bien tremendo. En otras palabras, in other words, lo que Dios quiere, what God wants, es que a Dios lo pongamos primero. God wants us to put Him first. Antes que todas las cosas, before everything. Nosotros sabemos, we know, que Dios nos dijo en su palabra, that God told us in His word, que debemos de amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. God said that we should love Him with all our heart, with all our mind, and with all our soul. Ese es el primero y grande mandamiento. That is the first and great commandment. Y el segundo, and we know that the second one is, obviously, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. And the second one, it's very similar, that Jesus said, que Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. You shall love thy neighbor as thyself. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Upon these two commandments, the whole law is based on loving God and loving your neighbor as thyself, como a ti mismo, para que nos vaya bien. So it'll go well here on earth. Y nosotros sabemos que no siempre es así. We know that it's not always like that. En una ocasión, en el libro de Malaquías, in a certain time in the book of Malachi, había un problema. There was a problem. Que los líderes, that the leaders estaban haciendo lo malo, that the leaders were doing the wrong. Que estaban dándole a Dios, they were giving God animales ciegos, they were giving God blind animals, le estaban dando a Dios animales enfermos, they were giving God animals that were ill, y le estaban dando a Dios lo que no era bueno, and they were giving God animals that weren't pleasing to Him, y Dios se disgustó de ellos, and God, wasn't happy with them, y Dios les dijo, and God told them, vayan y presénteselo delante de sus gobernadores a ver si lo acepta, and God told them, go present it before your governors, and see if they're going to accept it. ¿Por qué razón? For what reason? Porque se les había olvidado, because they had forgotten que a Dios se le da lo mejor, because they had forgotten that we had to give God the best, y lo primero, and the first. Así que es bien importante. So it's very important que también nosotros, como cristianos, that us as Christians, también hagamos eso, le demos el tiempo a Dios, el cual nos está diciendo that we would also give God the time that He is asking us as well. Porque nosotros sabemos, because we know, que primero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Because the Bible, we know that we had to look for the kingdom of God, y todo lo demás vendrá por añadidura, and everything else would then come. Así que es bien importante, so it's very important, de honrar a Dios con las primicias, that it's always important to honor God with our first fruits. En nuestro tiempo, in our time, también cuando estemos en la iglesia, when we're also in the church, porque eso revela
también nuestro corazón, because that also reveals our heart. Así que es bien importante, so it's very important que tomemos en cuenta that we consider this para no darle a Dios las obras, so we wouldn't give God the leftovers. ¿Verdad que cuando usted va a un restaurante, right, whenever you go to a restaurant, usted no va y les dice a los que sirven, you don't go and tell the people that serve, quiero las sobras de una comida, I want the leftovers of somebody else. Usted no dice eso. You don't say that. Usted pide. You ask. Usted pide un menú. You ask for a menu. Y usted lo mira, and then you look at it. Y usted pide lo mejor que le parece a usted. You ask for the best thing that you want. Así debe de ser con Dios. That's the way it should be with God. Debemos de darle a Dios. We should also give God lo primero de nuestra vida, the first of our life. Para todo hay tiempo. There's time for everything. Muchas veces ponemos excusas. A lot of times we make up a bunch of excuses. Pero ante los ojos de Dios, but upon God's eyes, las excusas no valen. The excuses do not work. Y yo siempre digo esto, and I always say this, o estamos o no estamos. I always say this, or are we in or are we out? Pero nosotros, los cristianos, but us as Christians, debemos de permanecer en Él. We should abide in Him. Porque fuera de Dios, because apart from God, no podemos hacer nada. We can't do anything. Bien importante. Very important. Muy bien. Versículo 30. Verse 30. Lo mismo harás con él de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Verse 30. Likewise thou shalt thou do with thine oxen and thy sheep. 7 days it shall be with thy dam, and on the 8th day thou shalt give it to me. Así que estamos hablando, we're talking about lo primitivo. We are asking the first fruits. Sea animal, if it would be an animal, tenía que ser las primicias para Dios. It would have to be the firstborn for God. Tanto también, even like that, sea animal, even if it was an animal, sea los frutos del campo, if it would be the crop from the land, todo primogénito, every firstborn, debería ser para Dios. It should be for God. Y esa es la forma, and that's the way que revela nuestros corazones. It reveals our heart, porque nosotros, because us, estamos acostumbrados nomás a querer recibir. Because we're so used to it, we always just want to receive. Pero la Biblia dice, but the Bible says, que mejor es dar que recibir. The Bible says it is better to give than to receive. Porque el Dios el cual usted y yo le servimos, the God we serve, es un Dios dadivoso, es un Dios generoso. The God we serve is a God that gives, and He's generous. Así quiere que Dios, que usted y yo seamos. God wants us that we, as His children, be like that as well. Porque somos imitadores de Cristo, because we're imitators of Christ. No es que lo hayamos alcanzado, not that because we've reached Him, pero queremos procurar ser como Él cada día más, because we strive to be more like Jesus every day. En nuestra vida, in our lives, en nuestra conducta, in our conduct, en nuestra manera de hablar, in our way of speaking, en nuestra manera de pensar, in our way of thinking, en nuestra manera de tratar a los demás, in the way of treating others. Y es la regla de oro, ¿verdad? Que debemos de tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros. It's a golden rule. Treat others the way you want to be treated. La ley de la vida, lo que se siembra, se cosecha. The law of life, what you sow is what you reap. Así que es bien importante. So it's very important que le demos a Dios las primicias de todo. That we would give God our first
fruit in everything. Dios no quiere ser segundo. God doesn't want to be second. O Dios es primero, or God is first, o Dios no quiere nada, or God doesn't want anything. Jesús dijo, Jesus said, ¿verdad? Cualquiera que ame padre, madre o hermanos más que a mí no es digno del reino de los cielos. Jesus said, whoever loves father, mother, children before me is not worthy of God's kingdom. Es una palabra fuerte, it's a strong word, pero Jesús, but Jesus quiere que lo amemos primeramente a Él. Jesus wants us to love Him first, antes que todo, before everybody. Así es, versículo 31, verse 31. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros lo echaréis. Versículo 31. And ye shall be holy men unto me, neither shall ye eat any flesh that is torn of beasts in the field, ye shall cast it to the dogs. Nada muerto debería de comerse, obviamente. Nothing dead you were supposed to eat. ¿Por qué razón? Porque sabemos que lo que está muerto puede tener enfermedad. Because we know that if there's something that's dead, it can have diseases. Y la Biblia dice, the Bible says, que eso normalmente se le arrojaba a los perros. That would be given to the dogs. Pero deberíamos de ser un pueblo santo. We should be a holy people to God. Y esa es la forma, and that's the way que nos vamos a dar a conocer. That's the way we're going to be known. A través de seguir a Jesús. Following Jesus, following the same footsteps. Así es como nos vamos a dar a conocer. Por sus frutos los conoceréis. You shall know them by their fruits. Así que es bien importante. So it's very important saber estos principios, to know these principles. Y claro, de no oprimir a la viuda ni al huérfano. Obviously not to oppress the widow or the fatherlessness. Y también cuando pidamos algo prestado, when we ask something, when we borrow something, que lo devuelvamos lo más pronto posible. That we would return it as soon as possible. Y también de darle a Dios las primicias, and that we would give God also the first fruits. En todo, in everything. En nuestra vida, en nuestro tiempo, in our life, in our time. Y esa es la forma, and that's the way, cómo nos vamos a reflejar. That's the way we're going to reflect ourselves como Jesús Santo. And we're going to reflect ourselves like Jesus holy. No porque yo sea bueno, not because I'm good, pero porque Él me ha santificado, but because He has sanctified me. Así que damos gracias a Dios. So we give God thanks. Y damos gracias a Dios que ya terminamos finalmente el capítulo 22. And we thank God that finally we finished chapter 22. Teníamos algunas semanas ya en este capítulo. I had already spent a couple of weeks on Exodus chapter 22, pero ya terminamos, but we're done. Así que vamos a cubrir un versículo nada más. We're going to cover only one verse en el capítulo 23 de Éxodo, in Exodus chapter 23. We're just going to cover one verse y ahí vamos a cerrar, and we're going to close. Y la próxima semana, and next week, vamos a continuar, and we're going to continue. Éxodo capítulo 23. No admitirás falso rumor, no te concentrarás con el impío para ser testigo falso. Thou shalt not raise a false report, but not thine hand with the wicked to be an unrighteousness witness. Así que Dios condena la comunión falsa. God condemns the false communion. No debemos de ser testigos de algo que es falso. We should not be a witness to something that's false. Porque eso es una abominación ante los ojos de Dios. Because that is an abomination to God. ¿Sabe lo que he aprendido yo? Que cuando alguien viene a mí, what I've learned in life is when someone comes to me
y me dice algo, and he says something to me, no lo voy a creer necesariamente. I'm not going to believe it necessarily. ¿Por qué razón? Why? Porque yo no sé si lo que está diciendo es verdadero o es falso. Because I don't know what he's saying is truth or false. Quizás pueda aparentar que es verdad. It could seem like he's saying the truth, pero ¿qué tal si no? But what if he's not? Por eso, that's why debemos de tener discernimiento espiritual. That's why we should have a spiritual discernment. Y pedirle a Dios and ask God para que Dios nos dé sabiduría, that God would give us wisdom. Y Dios está en contra de los falsos testigos, and God is against the false witnesses. Porque sabemos nosotros que Dios es justo, because we know that God is a righteous God. Y en Dios no hay injusticia. In God there is no injustice. En el hombre sí lo hay. In man there is. But en Dios no lo hay. But in God there's not. Dios es santo. God is holy. Y Dios no puede mentir. God cannot lie. Así que es bien importante considerar eso. Y nosotros sabemos que la lista sigue. And we know that the list goes on and on. Pero vamos a dejarlo ahí. But we're going to leave it there. Y el próximo miércoles, next Wednesday, vamos a continuar. We're going to continue next Wednesday. Así que vamos a ponernos de pie. Let's go ahead and rise to our feet. Y le damos gracias. And we give God thanks por esta oportunidad. For this opportunity que nos ha dado. That He has given us. Father, en el nombre poderoso de Jesús. Heavenly Father, in the powerful name of Jesus, te damos toda la honra. We give you all the honor, toda la gloria. We give you all the glory por tu palabra, for your word. Gracias, Señor. Thank you, Lord, porque es medicina, because it's medicine. Para nuestro cuerpo, it is medicine for our body, para nuestra alma, for our soul, y para nuestro espíritu, and for our spirit. Nos vamos de este lugar. We leave this place. Pero no nos vamos, but we don't leave de tu presencia, from your presence. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre poderoso de Jesús, in the powerful name of Jesus, oramos, we pray. Amen. Amen. ¿Ya lo cerraste?